परमात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम् आसाद्य नगरीं दिव्याम् अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मंगलम्। बोल राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। ओम अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमः सदसे नमः सदस्पतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रत सभां मे गोपाय च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावदः कुरु सर्वमाजरूपं सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते क्रियमाणं विज्ञापनमवधानेन श्रूयताम्। अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य श्रीरामचन्द्रस्वामिनः सीतादेव्याः सह तिरुकल्याण महोत्सवाख्य कर्म कर्तुं मम योग्यता सिद्धिरस्त्वित्यनुगृह्णन्तु भवन्तः। योग्यता सिद्धिरस्तु तैः अनुगृहीतः श्वासने उपविश्य ओम ओम ममाग्ने वर्चो विहवे द्रविणमागिदन्तां मय्यासेरस्तु मयि देवहूति दैव्याहोतारामनिशन्त पूर्वेष्टास्यामतनुवासुवीराः मह्यं यजन्त मम यानि हव्याकोतिः सत्यावनसो मे अस्तु येनो मानिकां कथमच्चनाहं विश्वे बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्थात् उरुव्यजानो मयुजः शर्म जगं सदस्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षु सनप्रजायै हर्यश्वमृहयेन्द्रवानो रेरिषो मापराधाः येन सपत्नापे भवन्विन्द्राख्यभ्यामवबाधामहेतान् वसवो रुद्रादित्या उपरिस्पृशं मोग्रञ्चेत्तारमधिराजमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्र ममतो हवामहे योगो जिद्धनजिदश्वादेद्यः इमल्लो यज्ञं विहवेजुजस्वास्य गुरुमो हरिवो मेदिनं त्वा ओम देवीं वाजमदनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पटवो वदन्ति सानो मन्द्रेशमोर्जन्दुहानाथे निर्वागस्मानबुधुष्टतैतु अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु। ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वमिन्दिरा गृहमेधिनम् आदरात्रप्रपदेन्द्रियगुं स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः श्रीर्विजयो ध्रुवाणी धर्मधर्मम सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्सवरन्नित्यं व्रजाभिशरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आवदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः श्रीभूनीलासमेध श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः द्वारपालकेभ्यो नमः केशवादिचतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः पराङ्कुरपरकालयामुनियतिपरादिपूर्वाचार्येभ्यो नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः इति नमस्कारं कुर्यात्। दर्भेष्वासीनो दर्भान् धारयमानः पवित्रपाणिः प्राणानायम्याः मेरो पृष्ठरुचिः कूर्मो देवता चतुरञ्छन्दः आसने विनियोगः अनन्तासनाय नमः परमस्य परब्रह्मर्षिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम वसुनामसंवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे अद्य नवम्यां शुभदिनौ भानुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्मणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभतिथौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य भाष्यविनाम धर्मपत्नी समेतस्य भावस्वरूपनामधेयस्य ईटियानामधेयायाः एवं रञ्जितनामधेयस्य राजितनाम धर्मपत्नी समेतस्य आमोत्नामधेयस्य अजयनामधेयस्य एवं रामनामधेयस्य मेघनाम धर्मपत्नी समेतस्य मोहितनामधेयस्य देवव्रतनामधेयस्य श्यामनामधेयस्य ऐश्वर्यनाम धर्मपत्नी
समेतस्य उज्जीवन्नामधेयस्य श्रीरामचरन्नामधेयस्य एवं शालावसगोत्रोद्भवस्य वरदाचार्यशर्मणः धर्मपत्नी रत्नमाला नामधेयवती सह कुटुम्बानाम् एवं भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास रामकृष्ण अय्यङ्गार नामधेयस्य धर्मपत्नी लक्ष्मी नामधेयवती दम्पत्योः कुमार्याः मेघना नामधेयायाः सञ्जना नामधेयाय एवं श्रीधन्नगोत्रोद्भवस्य तोटश्रीहरित नामधेयस्य श्रीदेवी नामधेयवती तस्य कुमार्याः मातुः तोटश्रीपद्मा नामधेयवती सह कुटुम्बानाम् सहबान्धवानाञ्च एवम् एडुनोलगोत्रोद्भवस्य मोहन रत्नोदयस्य वलिषट्लगोत्रोद्भवस्य बालकृष्णरावनादेस्य बिन्दाल गोत्रोद्भवस्य शिखर कुमारनादेस्य ऋतिका नाम्याः इलिट्लगोत्रोद्भवस्य सुरेशनादेस्य सुन्धनोलगोत्रोद्भवस्य रामरत्नादेस्य सह कुटुम्बानाम् एवं विजयमहदानामधेयस्य सह कुटुम्बानां हरिद्रगोत्रोद्भवस्य प्रदीप नामधेयस्य सह कुटुम्बानां विप्पलगोत्रोद्भवस्य किशोर बाबुनामधेयस्य सह कुटुम्बानां नमल्लगोत्रोद्भवस्य वेणुगोपाल रत्नोदयस्य सह कुटुम्बानाम् आरविलगोत्रोद्भवस्य प्रभाकररावनामधेयस्य सह कुटुम्बानां श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य रविशङ्करनामधेयस्य मौत्कल्यसगोत्रोद्भवस्य रामकृष्णनामधेयस्य चिरुनोलगोत्रोद्भवस्य प्रसादरावनामधेयस्य वेणुलगोत्रोद्भवस्य रमारावनामधेयस्य वेणुलगोत्रोद्भवस्य निशिकान्तनामधेयस्य दैवगोत्रोद्भवस्य कलाशनामधेयस्य सिंहलगोत्रोद्भवस्य विशाल जैननामधेयस्य सह कुटुम्बानां पेरबलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासुलनामधेयस्य बिडबालगोत्रोद्भवस्य सुधामाधुरीनाम्यः रमेशनामधेयस्य दैवगोत्रोद्भवस्य अश्विनीकुमारनामधेयस्य लखीगोत्रोद्भवस्य तरुणकुमारनामधेयस्य सह कुटुम्बानां दैवगोत्रोद्भवस्य अनुरागनामधेयस्य अन्नकुलगोत्रोद्भवस्य सिंहारायलनामधेयस्य सह कुटुम्बानां भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य आदित्यवन्तनामधेयस्य जर्गुनोलगोत्रोद्भवस्य अजयकुमारनामधेयस्य विडबालगोत्रोद्भवस्य भरतनामधेयस्य शिकायगोत्रोद्भवस्य नरसिंहरत्नामधेयस्य सह कुटुम्बानाम् आर्दण्डगोत्रोद्भवस्य सैदारत्नामधेयस्य पद्मानाम्याः सह कुटुम्बानाम् एवं शवभगोत्रोद्भवस्य कृष्णारत्नामधेयस्य शतवर्षगोत्रोद्भवस्य आनन्दनामधेयस्य ओस्वाल गोत्रोद्भवस्य गैरवरत्नामधेयस्य भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य प्रमीलगोलनामधेयस्य बिडबालगोत्रोद्भवस्य नागेश्वरनामधेयस्य दैवगोत्रोद्भवस्य रघुनन्दननामधेयस्य वसुमधुलगोत्रोद्भवस्य नागेश्वरनामधेयस्य दैवगोत्रोद्भवस्य अंकुरकुमारनामधेयस्य विश्वनीलगोत्रोद्भवस्य भानोजीरावनामधेयस्य भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य शिरीषनामधेयस्य लोहरीगोत्रोद्भवस्य अनुदेशनामधेयस्य दरिवालगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीनारायणनामधेयस्य शतमर्षणगोत्रोद्भवस्य मीनानामधेयः गुरुप्रसादनामधेयस्य गच्छगोत्रोद्भवस्य विजयनामधेयस्य अलगुलगोत्रोद्भवस्य किरणरेड्डिनामधेयस्य भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य पवनकुमारनामधेयस्य गणवर्षगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामधेयस्य गोविजट्गोत्रोद्भवस्य दीप्तिरेड्नामधेयस्य वीरमरेड्नामधेयस्य सह कुटुम्बानाम् एवं वाधूलगोत्रोद्भवस्य रविशङ्करनामधेयस्य दैवगोत्रोद्भवस्य प्रभाकरनामधेयस्य भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य रामलिंगेश्वरवर्मनामधेयस्य सह कुटुम्बानां नलिनीकान्तनामधेयस्य पेण्डिबलगोत्रोद्भवस्य नलिनीकान्तनामधेयस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य चन्द्रमौलिनामधेयस्य सह कुटुम्बानां भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य विजयकामेशनामधेयस्य भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य कुण्डलरावनामधेयस्य धनञ्जयगोत्रोद्भवस्य हरेराजनामधेयस्य सह कुटुम्बानां रविबलगोत्रोद्भवस्य सुधाकरनामधेयस्य सनगिरिगोत्रोद्भवस्य जिर्कान्तनामधेयस्य गुणगुणोलगोत्रोद्भवस्य वेणुगोपालरावनामधेयस्य अयोध्यगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटनामधेयस्य पविपालगोत्रोद्भवस्य दुर्गाप्रसादनामधेयस्य रैवत्सगोत्रोद्भवस्य हरिहरन्नामधेयस्य भवनोलगोत्रोद्भवस्य प्रणीतरत्नामधेयस्य दैवगोत्रोद्भवस्य पवनकुमारनामधेयस्य चिरागोत्रोद्भवस्य हरिहरन्नामधेयस्य दैवगोत्रोद्भवस्य वन्धियानाम्यः धण्डिपालगोत्रोद्भवस्य रविकुमारनामधेयस्य मुक्तिकालगोत्रोद्भवस्य शिवरत्नामधेयस्य मुकुनोलगोत्रोद्भवस्य वीरनामधेयस्य स्वामिवारगोत्रोद्भवस्य सुनीलकुमारनामधेयस्य मुकुनोलगोत्रोद्भवस्य विक्रमनामधेयस्य गण्डजिरिगोत्रोद्भवस्य वीराञ्जनेयनामधेयस्य चन्द्रनोलगोत्रोद्भवस्य सोमशेखररावनामधेयस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य नागराजनामधेयस्य मिथुनकुलगोत्रोद्भवस्य वंशीकृष्णामधेयस्य कलिविलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासरेड्डिनामधेयस्य सह कुटुम्बानाम् एवं कवनोलगोत्रोद्भवस्य मुरलीधरनामधेयस्य वडिपालगोत्रोद्भवस्य प्रशान्तरेड्डिनामधेयस्य नाभिलगोत्रोद्भवस्य शैलजानाम्यः रुवागोत्रोद्भवस्य सत्यदर्शिनीनाम्न्या सायिगिलनामधेयस्य गुणोलगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीनामधेयस्य सह कुटुम्बानां श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य बालसुब्रह्मण्यनामधेयस्य सच्चपालगोत्रोद्भवस्य सुमन्त्रेड्नामधेयस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य
वनजरावनामधेयस्य पैडिपालगोत्रोद्भवस्य नागमोहन्नामधेयस्य जनुकुनोलगोत्रोद्भवस्य राघवेन्द्रनामधेयस्य गौरण्डशिलगोत्रोद्भवस्य प्रसादनामधेयस्य ताडिपल्लगोत्रोद्भवस्य कोटेश्वररावनामधेयस्य हरगोत्रोद्भवस्य विश्वनाथनामधेयस्य श्रीकाकुलगोत्रोद्भवस्य मुरलीनामधेयस्य सह कुटुम्बानाम् एवं पस्पुलगोत्रोद्भवस्य जगदीश्वरनामधेयस्य उलिसट्लगोत्रोद्भवस्य गरीष्णामधेयस्य गादियालगोत्रोद्भवस्य रामबावनामधेयस्य जन्नमलगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटनामधेयस्य संख्याजगोत्रोद्भवस्य विजयप्रसादनामधेयस्य भङ्गाभृगोत्रोद्भवस्य सुरेशनामधेयस्य मुप्पालगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरावनामधेयस्य जन्नमलगोत्रोद्भवस्य सुनीलकुमारनामधेयस्य गर्गोत्रोद्भवस्य शिखलानाम्न्याः उच्चस्य गोत्रोद्भवस्य अरविन्दनामधेयस्य विडिपालगोत्रोद्भवस्य पृथ्वीनामधेयस्य वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य अश्विनीमाधुरनामधेयस्य भानोद्गोत्रोद्भवस्य महेन्द्रनामधेयस्य दैवगोत्रोद्भवस्य नागिरिट्नामधेयस्य विप्रलगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरमणनामधेयस्य अद्रेशगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासभट्नायकनामधेयस्य मल्लिलगोत्रोद्भवस्य एमएन् रावनामधेयस्य सह कुटुम्बान्वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य वर्मराजनामधेयस्य विलिषट्लगोत्रोद्भवस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य नागरोलगोत्रोद्भवस्य जगदीश्वरनामधेयस्य दैवगोत्रोद्भवस्य प्रवीणनामधेयस्य श्रीधरनामधेयस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य शशिधरनामधेयस्य शाण्डिलिसगोत्रोद्भवस्य साम्बशिवशास्त्रिनामधेयस्य इर्वागोत्रोद्भवस्य अञ्जनरत्नामधेयस्य भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य इद्राजुलनामधेयस्य धन्यालगोत्रोद्भवस्य शेखरनामधेयस्य शिवसगोत्रोद्भवस्य सायदीप्तश्रीकरनामधेयस्य वेल्पुलगोत्रोद्भवस्य शरद्बाबुनामधेयस्य वल्लुट्लगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरावनामधेयस्य सह कुटुम्बानाम् एवं कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य अनन्ताचार्यनामधेयस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य चैतन्यनामधेयस्य भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य रामचन्द्रनामधेयस्य वनरोलगोत्रोद्भवस्य रविवाभनामधेयस्य श्रीनलोलगोत्रोद्भवस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य उदयकिरणनामधेय पैडवालगोत्रोद्भवस्य उदयकिरणनामधेयस्य विश्वक्नवरिगोत्रोद्भवस्य नागेश्वरनामधेयस्य दैवगोत्रोद्भवस्य जूरावलिनाम्न्याः मङ्गमलगोत्रोद्भवस्य सुधाकरनामधेयस्य ग्रन्थजलगोत्रोद्भवस्य स्वर्ण सरितानाम्न्याः भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य श्रीकान्तनामधेयस्य कौशिकगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य वंसलगोत्रोद्भवस्य केएल् वंसलनामधेयस्य भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य अमिताभनामधेयस्य वधूलसगोत्रोद्भवस्य रविकुमारनामधेयस्य वंसलगोत्रोद्भवस्य दर्शननामधेयस्य मुकुन्दगोत्रोद्भवस्य सतीशकुमारनामधेयस्य श्रीलकुलगोत्रोद्भवस्य किरणकुमारनामधेयस्य कश्यपगोत्रोद्भवस्य राजेशसिंहनामधेयस्य जर्गनोलगोत्रोद्भवस्य मल्लारेड्नामधेयस्य मिथुनकुलगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीवन्दनाम्न्याः किरणनामधेयस्य भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य मुरलीकृष्णामधेयस्य लक्ष्मीप्रसन्ननाम्न्याः सह कुटुम्बानाम् एवं चिरकुनोलगोत्रोद्भवस्य राहुलनामधेयस्य कश्यपगोत्रोद्भवस्य नीताभरतनामधेयस्य अत्रिगोत्रोद्भवस्य सुधीर्नामधेयस्य वेणुलगोत्रोद्भवस्य वैरज्योधामधेयस्य श्रीमल्लगोत्रोद्भवस्य मञ्जुलतानाम्न्याः त्रयसगोत्रोद्भवस्य रविप्रसादनामधेयस्य विश्वामित्रगोत्रोद्भवस्य अर्जुननामधेयस्य सह कुटुम्बानां पैडपालगोत्रोद्भवस्य रविकुमारनामधेयस्य आरुट्लगोत्रोद्भवस्य श्रीकान्तरावनामधेयस्य श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य उषा वेङ्कटरमणामधेयस्य आत्रेयगोत्रोद्भवस्य नरेशकुमारनामधेयस्य भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य राधाकृष्णामधेयस्य नानुलगोत्रोद्भवस्य कृष्णरेड्नामधेयस्य धनञ्जयगोत्रोद्भवस्य रामराजनामधेयस्य जयवर्षगोत्रोद्भवस्य मुरलीधरनामधेयस्य जन्नमलगोत्रोद्भवस्य विवेकनामधेयस्य जीवत्सगोत्रोद्भवस्य अभिराम श्रीरदानाम्न्यः दैवगोत्रोद्भवस्य विवेकानन्दनामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य विजयनामविजय अभिक्नामधेयस्य गवांशगोत्रोद्भवस्य अभिनिष्नामधेयस्य कुम्मालगोत्रोद्भवस्य मुरलीसायनामधेयस्य श्रीदण्डलगोत्रोद्भवस्य श्रीपद्मदोड श्रीहरिदाश्रीदेवीनामात्रयगोत्रोद्भवस्य जगन्नाथरावनामधेयस्य जनकनीलगोत्रोद्भवस्य नागभूषणरावनामधेयस्य जडकुलगोत्रोद्भवस्य चन्द्रमोहन्नामधेयस्य गङ्गेयमहामुनिगोत्रोद्भवस्य इन्दिराकमलानाम्न्यः रेतलगोत्रोद्भवस्य मूर्तिनामधेयस्य पशुपतिगोत्रोद्भवस्य धर्मेन्द्रशर्मनामधेयस्य सह कुटुम्बानाम् एवं मोहित साम्तानिनाम्न्याः वैनिलगोत्रोद्भवस्य रमेशनामधेयस्य विडिपालगोत्रोद्भवस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य मूलकुलगोत्रोद्भवस्य शेषसायनरत्नामधेयस्य वरदलगोत्रोद्भवस्य राजकुमारनामधेयस्य सह कुटुम्बानाम् एवं मोदगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरामरत्नामधेयस्य सक्सेनगोत्रोद्भवस्य सञ्जयनामधेयस्य विडिपालगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासरावनामधेयस्य जम्पालगोत्रोद्भवस्य राकेश कुमार नामधेयस्य पैडवल्लगोत्रोद्भवस्य भानुप्रसादनामधेयस्य आत्रेयसगोत्रोद्भवस्य रामकृष्णामधेयस्य भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य शशिधरनामधेयस्य कश्यपगोत्रोद्भवस्य पङ्कजरवादनाम्न्याः मुदनोलगोत्रोद्भवस्य अरविन्दरेड्नामधेयस्य जीवत्सगोत्रोद्भवस्य गुरुराजमानवल्लीचन्द्रिकानाम्न्याः विश्वामित्रगोत्रोद्भवस्य नागेन्द्रनामधेयस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य श्रीकान्तनामधेयस्य घोट्टिपल्लगोत्रोद्भवस्य श्रीकरनामधेयस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य विरजेश्वर्यरुनामधेयस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटनागेन्द्रनामधेयस्य दाशत्लगोत्रोद्भवस्य प्रभाकररावनामधेयस्य श्रीदेवीनाम्न्याः सह कुटुम्बानां सह
బాంధవానాం యోగ అమ్మకి చెప్పండి. మునిగోటి గోత్రోద్భవస్య నాగేశ్వరరావు నాథేయస్య సరోజినీదేవి నామ్యః వచ్చాయమ్మ సహ కుటుంబానాం గోత్ర మిత్ర ఋషి గోత్రోద్భవస్య విశాల్ నామధేయస్య శ్వేతా నామ్యాః వాళ్ళకి కూడా ఉన్నాయి. అంతా నమస్కారం చేసి చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని చెప్పండి. అస్మాకం సహ కుటుంబానాం సహ బాంధవానాం యోగ క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ధనధాన్య పుత్ర పౌత్ర అభివృద్ధ్యర్థం సమస్త మంగళ అవాప్త్యర్థం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినః కళ్యాణ మహోత్సవం అద్య ఆచార్య శ్రీహస్తేన కరిష్యే. ఓం హిరణ్యగర్భస్మవర్తదాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేక ఆసీత్ సదాధార పృథివీంద్యాముతే ఓం ఓం పరమధామావస్థితమనుగ్రహ కామ్యజా ఉద్యతావతారయ్యాభిమతమంత్రసిద్ధిదం ఓం నమో నమః ఓం సహస్రారహం ఫట్ భగవన్ సుదర్శనాగచ్చాగచ్చాగచ్చ స్వాహా పరివారాయ శ్రీమతే సుదర్శనాయ నమః ప్రణామ స్వాగత ప్రతిమా స్థాపన భువకీకరణముద్ర ప్రదర్శ్య ఆచక్రాయ స్వాహా హృదయాయ నమః శిరదే స్వాహా సుచక్రాయ స్వాహా జిఖాయ వశిర సూర్యచక్రాయ స్వాహా జ్వాలాచక్రాయ స్వాహా నేత్రాభ్యాం వోషిరో మహాసుదర్శనచక్రాయ స్వాహా అస్త్రాయ భట్ పద్మా శంఖ చక్ర గదా వనమాలముద్రాం దర్శయేత్ చక్రముద్రాంధ్రదగేత సపరివారాయ శ్రీమతే సుదర్శనాయ నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. రాముల కళ్యాణము జరిగిన రోజు అని చాలామంది విశ్వసిస్తారు కదా, కానీ సీతారాముల కళ్యాణం జరిగిన రోజు కాదు ఇవాళ. రామచంద్రమూర్తి పుట్టినరోజు. ఆయన పుట్టినరోజును పురస్కరించుకొని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చేసుకుంటారు కదా లోకంలో పుట్టినరోజుని. మరి ఆయన పుట్టినరోజు పురస్కరించుకొని ఏం చేయాలి అని అంటే ఆయనకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ఏదైనా ఒక పని చేయాలి. ఆయనకు ఆనందం ఏమిటి? సీతమ్మను పొందడమే ఆయనకు ఆనందం కదా. అలా అని ఇప్పుడు వాళ్ళు వేరువేరుగా ఏం లేరు. మనమందరం కళ్యాణం చేయడం వల్ల రామచంద్రమూర్తి ఆనందపడతాడు, అదొక కారణం. అది కాకుండా రామాయణము రాముడు మనము వేరు కాదు, మనమే రామాయణం. ఎందుకు అని అంటే ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఏదో ఒక సందర్భంలో మనం రామాయణంతో పోల్చుకొనో రాముడితో పోల్చుకొనో మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు చంటి పిల్లలకి స్నానం పోసారు అనుకోండి, స్నానం పోసి చిట్ట చివరికి ఒక మగ్గు నీళ్ళు మిగిలాయంటే ఏం చేస్తారు తెలుసా మీకు? ఏం చేస్తారు? ఆ మగ్గటి నీళ్ళు తన చుట్టూ తిప్పుతూ ఏమంటారు? శ్రీరామ రక్ష శ్రీరామ రక్ష అంటారు, అవునా? ఏదైనా ఒక పెద్ద ఇల్లు ఉందనుకోండి, ఆ పెద్ద ఇల్లును పోల్చాలి అంటే ఏమని చెప్తారు? లోకంలో నాడుడు యొక్క మాటలు ఏమని? లంకంత కొంప అంటారు. విన్నారా ఈ మాట ఎప్పుడైనా? లేదు, ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పాలి అని అంటే ఓహో అదో పెద్ద రామాయణం అండి అంటారు. అంటారా అన్నారా? లేదు, చుచ్చువోటి మాటలు మాట్లాడుతూ మనసు నొచ్చుకునేటువంటి మాటలు మాట్లాడే స్త్రీ ఉందనుకోండి, ఎవరితో పోలుస్తారు? సుప్పనాచి. వాడు బాగా నిద్రపోతున్నాడు అనుకోండి, వాణ్ణేమంటారు? మానోహింసి పరిపాతయ గోవింద. ఎవడైనా ఒకడు బాగా నిద్రపోతున్నాడు అనుకోండి, వాణ్ణేమంటారు?
కుంభకర్ణుడు లాంటి నిద్ర ఏంట్రా అంటారు. పవమానే స్వస్యయనే సుదుఘాయగృతశ్చుతః ఋషిభిः సంభృతో రసః బ్రాహ్మణేష్వమృతగుం హితం येन देवाः पवित्रेण ఆత్మానం పునతే సదా सहस्रधारेण పావమాన్యః पुनन्तु प्रारापत्यं पवित्रं शतोद्यामं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहेन्द्रस्वनीतेजहमा पुनातो सोमस्वस्या वरुणस्य समीक्ष्य यमो राजा प्रणाभि पुनातु मा जातवेदा मूर्तयन्त्या पुनातु संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय दैवी स्वस्तिरस्तु नः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शञ्चतुष्पते शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सह वीर्यं करवावहै यस्मिनावधेतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः साधकस्तादर्भान् गृहीत्वा तान् कर्गो परिविन्यस्य अर्घ्यपात्रं कर्गवा पार्श्वे विन्यस्य करगजलम् अर्घ्यजले सिञ्चन् मेलम् ओम अधा शान्तिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐशान्यां बहिर्देशे अनिष्टनिरसनमस्तु आग्नेयामित्पावं तत्प्रतिहतमस्तु सर्वसम्पदस्तु सर्वशोभनमस्तु चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ओम शतधारगुं सहस्रधारमच्छिद्रवनन्तमक्षय्यं परमं पवित्रं भगवान् वासुदेवः पुनातो स्थानानि देशानि सहस्रबाहो वरेण्यनामा विरजांसि नाम तेभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय तत्राभिमानं परिरक्षयन्तं प्राच्यां दिशि वासुदेवो मार्चेतात् संघर्षणो मार्जयता प्रदेशां दिशि प्रद्युम्नो मार्जयतात् निर्धो मार्जयता ऊर्ध्वायां शिगदाधरो महापुरुषो मार्जयतात् नाना गोत्रेभ्यः नाना नामभ्यः श्रीवैष्णवैर्महाभागवते सह भगवते वासुदेव पुण्यावादन मंत्र जप दक्षिणा जमानस्य मनसोत्साह प्रमितैरण्यं तुभ्यमहं सम्प्रदते मनशास्त्र मंत्रं जपन् कल्याण संभारादिंश्च प्रोक्षयेत् ओम शुचिवो हव्यामृतश्चुचि नागुं शुचिगुं हिनों यत्फरगुं शुचिभ्यः तेन सत्यमृतसाभागं शुचिजन्मानश्रुतयः पावकाः अग्निश्चितिव्रतमश्चितिर्विप्रश्चितिः कविः शुचिरोचित आहुतः उदग्ने शुतयस्तव शुक्राभ्राजन्त ईरते ज्योतिगुष्यर्चयः देव्याश्च बध्नीयात् कर्मकौतुकं भगवन्तं प्रार्थयेत् सीतारामचंद्र भगवान की ఇంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా विष्णुगुं सरस्वतीगुं सवितारं च वाचिनं सोमगुं राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे आदित्यान विष्णुगुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् अग्निरायुष्मान् स वनस्पतिभिरायुष्मान् तेन त्वायुषायुष्मन्तं करोमि आयुष्मान् सोचतेभिरायुष्मान् तेन त्वायुषायुष्मन्तं करोमि आयुष्मान् च दक्षिणाभिरायुष्मान् तेन त्वायुषायुष्मन्तं करोमि ब्रह्मायुष्मत्तद्ब्राह्मणेरायुष्मत्तेन त्वायुषायुष्मन्तं करोमि देवा आयुष्मन्तस्ते मृतेनायुष्मन्तस्ते नत्वायु आयुष्मन्तं करोमि कौतुक देवतायै श्रियै नमः यज्ञोपवीत देवताय नारायणाय नमः आवाहयामि आवाहित देवताभ्यो नमः अर्घ्यादि षोडशोपचारैरभ्यर्चयेत् विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रबोधन्यः पार्थिवानि ममेरदागुं सियो अस्कभायदुत्तरगुं सदस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोर्गायो विष्णोरराटमज विष्णो पृष्ठमज विष्णोष्कप्त्रे स्थो विष्णो स्योरज विष्णोर्ध्रुवमज वैष्णवमज विष्णवे त्वा तदस्य प्रियमभिपाथो अस्याः नरो यत्र देवयवो वदन्ति उरुक्रमस्य दयिबन्धुरित्था विष्णो पदे परमे मध्व उत्साह प्रदद्विष्णुस्तवते वीर्याय मृगोणभीमकृतरो गिरिष्टाः यस्योरुषत्रुष विक्रमणेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा परो मात्रया तनुवा वृधाना न ते महित्वमन्वष्णुवन्ति उभे देवित्परदते पृथिव्या विष्णो देवत्वं परमस्य विचक्रमे पृथिवी मेषयेताम् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषेदशस्यन् ध्रुवासो अस्य गीरयोजनासः उरुक्षितिगुं सुजनिमाचकार त्रिदेव पृथिवी मेषयेताम् विचक्रमे शतर्च सम्महित्वा प्रविष्टुरस्तु तपजस्तवीयान् तेजकृत्यस्य स्थविरस्य नाम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः
इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा दधे पदम् समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पुष्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराततम् तद्विप्रासोऽभिमन्यवो जागृवागं तस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् मेलम् ॐ मानो हि गुंसे जातवेदो गावश्वं परुषं जगत् अबिभ्रदग्नागहि श्रिया मा परिपादय नीराजनन्दर्शयामि अनया ध्यान गोविन्द अनया ध्यान वाहनादि षोडशोपचार पूजया आवायद कौतुकदेवता यज्ञोपवीतदेवताः सुप्रीताः सुप्रसन्नाः भवन्तु विश्वेत्तातेति देवस्य दक्षिणकरे बृहत्सामेति देव्योः वामकरे बध्नेयात् स्वामी रामचन्द्रमूर्तिकी सीतामहा ॐ विश्वेत्ताते सवनेषु प्रवाद्याय तारावतं यत्पुरुषं भृतं वस्वपावृणोर्शरभाय ऋषिबन्धवे शरभाय ऋषिबन्धवे ॐ विश्वेत्ताते सवनेषु प्रवाच्याय जगर्तमघवन्निन्द्रशृण्वते पारावतं यत्पुरुषं भृतं वस्वपावृणोश्चरभाय ऋषिबन्धत्वेन యజ్ఞోపవీతధారణం కుర్యాత్. స్వామికి కళ్యాణ సమయంలో సమర్పించేటటువంటి రెండవ యజ్ఞోపవీతాన్ని ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణ. ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్ సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యమక్రియం ప్రతిముల్చ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవీత ధారణ ముహూర్త సుముహూర్తే కన్యావరణే అనంత వేద శాఖాధ్యాయినే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆది నారాయణాయ నిరాకార సాకార పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ మైత్రావర్ణకౌండిన్యత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ అజ మహారాజ వర్మణో నప్త్రే చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యస్తుభం భవతు. వశిష్ఠ మైత్రావర్ణకౌండిన్యత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ రఘు మహారాజు జర్మనః పౌత్రాయ వశిష్ఠ మైత్రావర్ణకౌండిన్యత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ దశరథ మహారాజ వర్మణః పుత్రాయ రాజస్య గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమ సగోత్రోద్భవా స్వరరోమ మహారాజ వర్మణో నప్త్రీ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యస్తుభం భవతు. ఆంగీరసాయాస్య గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమ సగోత్రోద్భవా హ్రస్వరోమ మహారాజ వర్మణః పుత్రీ పౌత్రీ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యస్తుభం భవతు. ఆంగీరసాయాస్య గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమ సగోత్రోద్భవీ శ్రీరద్ధజ జనక మహారాజ వర్మణః పుత్రీ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యస్తుభం భవతు. ఆంగీరసాయాస్య గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమ సగోత్రోద్భవాం అయోనిజాం సీతా మహాలక్ష్మీనామ్నీం ఇమాం కన్యా. స్వామి యొక్క పాద ప్రక్షాళన జరుగుతూ ఉంది. అన్నమాచార్య స్వామి కీర్తన ఒకటి ఉంటుంది. అదిసానో అవ్యే బృహత్ సోమో వావృధే సుబాన ఇందో అక్షత ప్రార్థయితి దేవమలంకృత్య. ఓం అక్షత ప్రార్థన మేధాజో ఉదపురన్న కృష్ణక్షద అక్షత ప్రార్థన హిరణ్యరూపస్య హిరణ్యచంద్రకవాన్నవాత్సేయ హిరణ్యజాపరియోనే నిషద్య హిరణ్యదాదద్యన్నమస్మై హలో 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 అధ మధుపర్కం దధి మధు సమ్మిశ్రం స్వర్ణపాత్రే నిధాయ మధువాతేతి మధుదధిక్రావర్ణేతి దధిమభిమంత్రయ
మధువాతారుతాగతే మధుక్షరంతి సింధవః మాధ్వేర్న సంతోషధీః మధునక్తముదోషసి మధుమత్పార్థివగమృతః మధుద్యౌరస్తు నః పితా మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగుం అస్తు సూర్యః మాధ్వేర్గావో భవంతు నః అధిక్రావన్నో అకారఢం జిష్ణోరశ్వస్య వాదినా సురభినో ముఖాకరత్ ప్రణః ఆయోగం శిదార్షతే మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః యన్మధునో మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం మధునో మధవ్యేన పరమేనాన్నాద్యేన వీర్యేన పరమోన్నాదో మధవ్యోసాని సకృత్మంత్రేణ ద్విస్తూష్ణీం అమృతాపిథానమసి తదా ఇమం వస్త్రాణి వస్త్రాణి దద్యాత్. స్వామికి మధుపర్కాన్ని సమర్పించారు. స్వయంగా కళ్యాణం మిశ్రమాన్ని సమర్పించి ఇప్పుడు వెంటనే కళ్యాణ వస్త్రాలు పట్టు పీతాంబరాలు సమర్పిస్తున్నారు. అంతా కూడా సేవించుకోండి. ఓం యవం వస్త్రాని పీవసావసాథే యవోరచ్చిత్రావంతవో హసర్గాః అవాతిరతమృతాని విశ్వా అర్తేన మిత్రావరుణా సచేధే. స్వామికి సమర్పించేటటువంటి పట్టు పీతాంబరాలు మీకు అందరికీ కూడా సమర్పించేటటువంటి ఉభయదారులు మీకు చూపిస్తున్నారు. అంతా కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. గోవిందా గోవింద. ఓం యవం వస్త్రాని పీవసావసాథే యవోరచ్చిత్రావంతవో హసర్గాః అవాతిరతమృతాని విశ్వా అర్తేన మిత్రావరుణా సచేధే. ब्रह्माण्डानामेकदमे अव्यक्त प्रवृत्ति महदहंकार आकाशवायु वन्यजल पृथिव्या वर्णैः सप्तभिरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डगरण्ड मण्डले आधार शक्ति श्रीवराह कूर्मानन्दैरावदाच्यष्टोपरि प्रतिष्ठितस्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालादि सप्तलोकानां परितले प्रतिलोमेन भुवर्लोक 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 सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यादिलोक सप्तगानां मधो भागे महानाराय वाणफणिराजराज तेजस्य सहस्रफणमण्डल मण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम प्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्त शुण्डादन्दोत्तम्भिते लोकालोकाचलबलयिते लवनेक्षसुरा सर्विदधिक्षीर शुद्धोदकार्णवैः परिवृते लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान श्रीकान्ता कुजकुम्भ कुङ्कुम परेरम्भो गुणानां निधिः पूर्वाचार्य कदम्ब सेवितपद श्रीपाञ्चरात्रागमः विश्वक्सेन विभीषण प्रभृतिभिर्भक्तैः सदा सेवितः आयान्नो भगवान् पुराण पुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मी कमलालया वसुमती रामा जगत्रक्षणी कल्याणी सकलेश्वरी सरजिता भाग्यानुसन्धायिनी शोभांगी विमलेश्वरी विमलिनी नारायणी श्री सती आयान्नो भगवान् पुराण पुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीरंगे
गरुडाचलेञ्जनगिरौ सिंहाचले मन्दिरे वैकुण्ठे कनकाचले यदुगिरो नारायणाख्याचले लोकालोकमहाचले च निषधौ पुण्याचलेष्वाश्रयः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान नानावेद पुराणसार विभव श्री पाञ्चरात्रागमः शास्त्राणाम् अधिकैः समस्तफलदे श्रीवैष्णवैः शाश्वतः भक्तैर्भागवतो तमैरनुदिनं संसेव्यमानो हरिः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान नारायण ध्यान सावधान स्वस्यष्टाचेति सहस्राणां गुरुदैवत्यानां निक्षिपेत् ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारय गोविन्द सीतारामचन्द्र भगवान् की अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवा अभिब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ततः माङ्गल्यपूजनं कुर्यात् लक्ष्मी अम्मावारि कीर्तन लक्ष्मी अम्मावारि सौभाग्य वसुधाय नमः वसुधार्ण्ये नमः कमलाय नमः कान्ताय नमः क्षमाय नमः क्षीरोदसम्भवाय नमः अनुग्रहपराय नमः रुद्धये नमः नघाय नमः निवल्लभाय नमः अशोकाय नमः वृताय नमः दीप्ताय नमः लोकशोकविनाशिन्ये नमः ओं धर्मनिलयाय नमः करुणाय नमः लोकमात्रे नमः पद्मप्रियाय नमः पद्मास्ताय नमः पद्माक्ष्ये नमः पद्मसुन्दर्ये नमः पद्मोद्भवाय नमः पद्ममुख्ये नमः पद्मनाभप्रियाय नमः रमाय नमः पद्ममालाधराय नमः देव्ये नमः पद्मन्ये नमः पद्मगन्धन्ये नमः पुण्यगन्धाय नमः सुप्रसन्नाय नमः प्रसादाभुक्ये नमः प्रभाय नमः दीप्यस्पदातवेदो भग्निरुदिम्ममापशोगश्रवक्यमावह जीवनं च दिशो दश धूपदीपानन्तरं शुद्धा चमनीयं समर्पयामि भागदाय मे फले निवेदयामि इदिगो प्रोक्ष्या वरजित्या शोषणदाहन प्रापनान कृत्वा दुर्भिपुत्र्या प्रतिकृत्या ओम देवस्य त्वादविदप्रथमेश्वरोर्बाहुभ्यां पूष्णहस्ताभ्याम् आददे मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णमन्त्रपुष्प दक्षिणां समर्पयामि मङ्गलनीराजनदीपं सन्दर्शयामि उल्लासपल्लवितपालित सप्तलोके निर्वाहकोरगितनेव कटाक्षलीला श्रीरङ्गहर्म्यतलमङ्गलदीपरेखा श्रीरङ्गराजमहिषीं श्रियमाश्रयामः समस्तजननी मन्दे चैतन्यस्तन्यदायिनीं प्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीं नीराजनन्दरजयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ध्यानावाहनादि श्रीमाङ्गल्यदेवता बोल सीतारामचंद्र भगवान की क्षीरोदमधनायासे फलरूपे मधुत्विषः नमश्चंद्र सहोदर्यै नमस्ते मृतयोनये समुद्रतनये मातर्लक्ष्मी स्वां प्रार्थयाम्यहं माङ्गल्यसूत्रं देवेन युष्मत्कण्ठसमर्पणे नियोजितोऽहं बध्नामि गृहाण परमेश्वरी माङ्गल्यं तन्तु नानेन लोकरक्षण हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्रैलोक्यं मंगलं कुरु मांगल्यने
కాస్త భయపడి ఉంటాడు అని. దానికి పెద్దలు ఒక అందమైనటువంటి ఉపోద్ఘాతం, వాళ్ళు భయముతో పిరికిడి గట్టిగా బిగించి అలా ఈ ఎరుపుదనం ఆ తెల్లటి ముత్యాలకు అంటుకొని అగ్నే భాజయేహమా మోద ప్రమోద ఆనంద సుత్వేవ కామస్య రూప్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగ్రహే మనజశ్చిత్తమాకూదిం యశో యజ్ఞస్య దక్షిణ అంతా కూడా చెప్పండి. ప్రజామే కామః సమృద్ధ్యతాం ప్రజామే కామః సమృద్ధ్యతాం గోవింద. ఓం ప్రజాపతి శ్రయాం యజః ముష్కయోరధాత్సవం కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భాజయేహమా మోద ప్రమోద ఆనంద ముష్కయోర్నిహితస్తవః శ్రుత్వేవ కామస్య తృప్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగ్రహే మనజశ్చిత్తమాకూతిం వాజసత్యమసీమహి. పంతులు గారు గోవింద అనేటప్పుడు అందరూ గోవింద అని అనండమ్మా, మనసులో నుంచి బయటికి రావాలి మాట. యశో యజ్ఞస్య దక్షిణ శ్రియో మే కామః సమృద్ధ్యతాం గోవింద. రాజా రామచంద్ర మహారాజ్ కి శ్రియో మే కామః సమృద్ధ్యతాం. ముష్కయోరధాత్సవం కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే యశో యజ్ఞస్య దక్షిణ యజ్ఞో మే కామః సమృద్ధ్యతాం యజ్ఞో మే కామః సమృద్ధ్యతాం గోవింద. పశవో మే కామః సమృద్ధ్యతాం తూష్ణీం చతుర్థం యో వైతామితి బ్రహ్మగ్రంథిం కుర్యాత్. ఓం యో వైతాం బ్రహ్మణో వేద అమృతేన వృతాం పురీం. ఒకానొక సందర్భంలో అరణ్యవాసావాడి యొక్క తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. వీళ్ళందరూ ఒక గంట సేపు వెతికి ఆయాసపడుతున్నారు. పాపం ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి ఇక నడవలేక కూర్చుండి పడిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. అంత కష్టము పడుతున్న సమయంలో ఒక పక్కకు ఆ పిల్లవాడు కూర్చొని ఏదో ఐస్ క్రీమ్ తింటూ కూర్చున్నాడు అనుకోండి. ఏం చేస్తారు? స్వామికి నైవేద్యం వెంటనే హారతి సమర్పించుకుంటాం. ఒక మంచి కీర్తన. చంద్రాయ జనకరాజ మనోహరాయ మామకాభీష్టదాయ మహితమంగళం కోసలే సాయ మందహాసదాసపోషణాయ వాసవాది వినుత సర్వరాయ మంగళం చారు కుంకుమోపేత చందనాది చర్చితాయ హారకటక శోభితాయ భూరి మంగళం లలితరత్న కుండలాయ తులసీవనమాలికాయ జలజ సదృశ దేహాయ చారు మంగళం దేవకీ పుత్రాయ దేవదేవోత్తమాయ చాపజాత గురువరాయ భవ్యమంగళం పుండరీకాక్షాయ
पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्राननाय अन्दजातवाहनाय अतुलमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुजनचित्तकामिदाय शुभगमङ्गलम् रामदासमृदुलहृदय तामरसनिवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् 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 मूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपदे भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् आसाद्यनगरीं दिव्याम् अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् आसाद्यनगरीं दिव्याम् अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् मंगलादासन परैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैष्टपूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम। गोविंद बोल राजा रामचंद्र भगवान की, बोल सीता रामचंद्र भगवान की। सौभाग्यमस्यै दत्वा याथास्तं